Selamat lemai ngagai semua bala kita semampai bergulengo kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sarito hari 3 13 hari bulan 4 berguleng aku Bumawian kita ngapun ka Aiban lamai tu ngau berita tu. Upis Menteri Pengangkut Benua Sarawak bisik benar pengarap company tinyediakan penerbai bilun ke benua tu dekat ngeletak penyampau tambang ti patut. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin megak bisik benar pengarap ke company bilun dekat malas jasa Komiti Penyangga Penusah Benua atau ke JPBN Sarawak ti udang benar ke mayu hagi penerbai bilun ke Sarawak. Ia mendak ke company bilun megak patut nulung memudah ke pembina Manusia Mayuah kelimpah hari tinyau perintah ngangkat ke ekonomi menua. Datuk Seri Lee madah ke upis mentria bisik udang anjong surat ngagai company bilun alai minta sidak meri tiket ke muragi kelebih lagi berserimai ngau pengerami Hari Raya Aidilfitri ngau gawai Dayak ti dekat datai. Ia megamadah ke endak lama lagi company bilun tu dekat nyediakan promosi dalam timpuh ti endak bersekat dikenak nangko peminta ke penerbai bilun Aris Menanjung ngau Sarawak. Datuk Seri Lee ngelalau Manusia Mayuah ngau jakut tinggal sidak merambu pejalai sidak ngau mana serta ngambil peluang hari promosi ti bisi disediakan. JPBN udah ngebenarkan 619 bengkah penerbai bilun dalam seminggu ke Sarawak nyengkau penerbai bilun Aris Singapura ngau Brunei sekumbang pintu penamak ke menua tu dibuka baru kena 1 hari bulan 4 tu kemarin. Penggerami Rainforest World Music RWMF dekat diatur baru dalam tahun tu lalu dekat diatur cara hybrid hari 17 ngagai 19 hari bulan 6 jenila serta berambai ke jakut Legendary Rainforest Celebration. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan Performing Arts Datuk Seri Abdul Karim Rahman Namzah madahka penggerami RWMF 2022 megak dekat ngintu ulang tahun sidak ti ke-25. Ia madaka penggeraminya dekat ngempuruk ke sekedar artis Hari Menua Tumpu bakal Nading Rapsodi, Ed Adau, Alena Murang, Tuku Keme, Ngau Matthew Ngau, kelimpari bala pemuzik Hari Menua Luar, nyengkam orang Hari Amerika Syarikat, Thailand, Indonesia, Finland, Jepun, Meksiko, Ngau Korea Selatan. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakut tu bak sebengkah pengarang berita pasal RWMF di Kuching Saritu tadi. Ia megamadah ke RWMF ke sekali tu dekat diatur cara bertunggak kelimpah hari tinabur ke pengeraminya ngenak cara streaming ungkup orang tindak ulih datai mendak pengeraminya. Ia madah pengawat tingatur pengerami RWMF ngenak cara online dalam tahun siti tu kemari ngayan ke pengeraminya agi dikerinduk bala peminat muzik ke alai lebih 400,000 ikut orang mendak pengeraminya. Datuk Seri Abdul Karim megak bisi benar pengarap ke industri dagang temuan di Sarawak dekat nerima mayuh hagi temuan ke datai nguluk mayuh macam program ke dekat diatur serta ngangkat ke sektor dagang temuan di Sarawak ti udah tanggul ketegal pengekai COVID-19. Dulu agi hari itu ia bisa berjadi pengerami nur ngelancar ke RWMF bab mijum budaya Borneo ke diatur bergulai dengan upis dagang temuan Sarawak STB serta ngenak South Malaysia Airlines Berhad tinya di sponsor RWMF 2022. Sama bisi datai yang Chairman STB Dennis Ngau, Sekretari Mendam upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Performing Arts He Chang Ki ngau Kepala Pemesai Eksekutif STB Syazidi Datuk Saleh Asko. Upis Menteri Kebun Berdana Besar ngau Komoditi MPIC nagak penyampau orang berkebun lada di benua tu bertambah dalam tempoh 5 tahun ti dekat datai. Sampai Menteri Kebun Berdana Besar ngau Komoditi Datuk Willy Mongin madah ke sidak merambu dekat muka mayu hagi palan alai nanam koko. Nambah kenyak sidang megak udah nukuk ke Siti Palan Timanah alai nanam koko tam perkaranya agi diperundiang. Kita kena berbincang dengan penduduk sekiranya dia ada 1 ekar. Sebagai contoh kalau dia yang ni ada 1 ekar, 10 ekar, 20 ekar kawasan yang sama, kita akan kumpulkan ngam 100 ekar dan kita buat infrastruktur dan LKM akan datang untuk membantu dengan skim penanaman baru. Dan bila siap dia akan bagi kepada ni lah, dia akan bantu daripada segi anak benih, daripada baja dan sebagainya. Nakak Diatuk Sarawak bisik 1,200 nyentuk ke 1,300 ikut orang ti cakah nanam koko ke alai penyampaunya agi mimian anti dibanding ke ngau agri komoditi kebukai bakal lada ngau sawit laban peminta koko di Sarawak majak nambah. Datuk Willy mansur ke jakut tu baam pengarang berita udah program jelajah agri komoditi #keluarga Malaysia ke diatur bak rumah panjai unga kampung Ketimbung Sebuyau. Bak pengeraminya ia megak bisik berjadi palan alai ngagak koko kampung Ketimbung ti bungkus 4
RM49,980 serta disikap ngau Siti Kutak Meram buah koko 3 ringkat pelantar aleng rangkai serta pun penatai air ngau karan ti udah tembuk babulan 10 tahun Siti tu kemari. Ia megak bisi nemuai ngabas jalai ladang koko Kampung Ketimbung ti bulan 14.13 ikar ti dipejalai ke 16 ikut pekebun hari program nanam baru tahun 2018 ngau 2019. Sidak kemasuk program tu bisa nerima insentif baka baja, perengkam miat bertanam bertupik ngau latih serta penyandian penemu. Kita ngelansak berita berkaul ngau COVID-19. Penyampau kes baru COVID-19 di Malaysia kurang hari 10,000 kes, bat 3 hari berjurut ke alai kemarin ngerikut ke 9,002 kes. Ngujung ke penyampau kes positif di Malaysia, Datuk Manggai 4,342,559. Direktur Jeneral UPIS Pengerai Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah madahka kena 10 hari bulan 4 tu tadi ngerikut ke 8,112 kes baru, lalu sehari sebedaunya ngerikut ke 7,739 kes baru. Hari penyampau kes baru kemarin 67 itik kes tau ke 0.74% hanya kategori 3, 4 hingga 5. Tan Sri Dr. Noor Hisham bak semengkah penerang sarituk madah ke 394 kes COVID-19 dipasukan ke hospital kemarin engau 162 kes kategori 3, 4 engau 5 lalu 232 kes kategori 1 engau 2. Penyampau kes positif ke udah gerai kemarin megang ngelui hari kes baru hanya 16,986 kes ngujung ke penyampau kes positif ke udah gerai nakak kedah tu hanya 4,180,763 lalu 3 kluster baru ngujung ke kluster kagi aktif di Malaysia nambah ngagai 117 kluster. Penyampau katil bak palan perubati dikenap sakit COVID-19 Putrajaya ngerikut ke penyampau lebih hari 50% katil bak ward ICU hanya 100% nakak kemarin engau Selangor 51%. Lalu narai menua ting ngerikut ke penyampau katil bak palan kuarantin engau perubat COVID-19 ti Endak Raya lebih hari 50%. Tikas penyakit COVID-19 tau berampir tau ke RT di serata Malaysia hanya 0.84, kalai Selangor mengkang ngerikut ke tikas Pemaduk Tinggi hanya 0.93, lalu Kelantan ngerikut ke tikas Pemaduk Baru hanya 0.63 RT. UPIS Pengintu Pengelantan Pendiam Raban Bangsa JKM madah ke poster bantu ke orang tuai umur one off RM500 bakal ke dikerembai ke orang bak media sosial nyak poster tibula. JKM bak sebengkah penerang media Raban respons pantas UPIS Menteri Penyambung Multimedia KCOM sehari itu tadi nyemetak bendar madah ke posternya poster bula. Dekat nemu ngau silia pasal perkaranya mensia mayuh diperansang ngelawat laman web JKM bak www.jkm.gov.my. Mensia mayuh megah dilalau dan mudah percaya ngau penerang tibulaknya tang patutnya di orang digital tilandia serta bertanggungjawab dimansik dulu pengamat sitik-sitik penerang tau ke berita Pemaduk Baru. UPIS Pemansut Asia Malaysia MPC ngau gempung UPIS Pemansam Penglandiak JPK benung atur projek pemungkal kena mengiktiraf Raban Pelaksana dengan inisiatif pengiktirafan pemujur ke udah-udah PPT nyadi ke cara dikenak maya sikut-sikut orang belalau ke penelebak ngau pemujur ke udah diuliah sida. Inisiatifnya setipak engau batang tuju ngangkat ke pemanah pengawal orang ke gawak perintah, engau negap serta optimum penglandik Raban Pelaksana tik nyerangkum grade baruh baka pemantu am UPIS deriba engau kerani. Direktur Jeneral MPC Datuk Abdul Latif Abu Seman bak sebengkah penerang madah kenya siti ari cara PPT beri peluang agai siku-siku orang tau ke calon boleh pengiktirafan serta peransang ngambil mujur lagi. Kelimpah hari mantuk ngemansang ke pengawak dudi hari lah ngenak cara PPT megak ulih ngangkat ke pemansut asil serta pemanah organisasi. Kelimpah hari ngelimat ke ungkus ke-7 latih ngau pensijilan pengerja pengawak. Lebuh pasca pandemik mayuh program udah diubah ngau diatur cara maya. Lalu pengawak fizikal bakal fotostat atau ke print out dokumen megak nyau kurang. Yang madah ke Raban Pelaksana ditusun baru nitih ke peminta ngau penglandik bakal berjalai ke pengawak nabur ke berita. Kerja edit video pandak ngau ngadu ke poster bak online tik berguna amat kena berandau ngau pelanggan MPC. Pekeliling perkhidmatan berkaul ngau atur dikenanya dia ngau nerima pemberi bak UPIS perintah diubah ngenak pansiat di berjalai nitah ke reti pemberinya. Direktur Jeneral UPIS Pengerja Pengawal Perintah KPPA Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah madahka ubahnya digagak kena negap kagik caranya dia ke ngau nerima pemberi.
Yang madah langgur ubahnya udah dianjung lalu diatur agi nganti pemendar dari upis peguam negara. Yang madah ke pengawal bangsanya seruran di pejalai ba upis perintah serta ngarap ke mensemayuh merik komitmen labannya dan tanggungjawab semua orang dikena nagang penyalah makai suap. Datuk Seri Muhammad Syafiq Mansur Kejakutuk lebuh ke bertemu ngau bala pengarang berita kemari. Ngenam pengerja pengawal perintah tik berdaun nerima vaksin COVID-19 yang madah ke 585 ikut orang dekat diletak atur laban dak ngambil vaksin engau kebuah tindak menukuk atau keberat. Beritanya tadi hujung ke berita Aiban kita ke lemah itu. Tajapan kita sudah divaksin penuh serta ditenduk ke bak sekedar perkara tang anang kita telunga-lunga. Terus ni tiap ke SOP kena nyeliah ke penyakit COVID-19 hari ti berampian. Jadi ngotok aku Bumawin madah ke diri mupok dulu.